अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे इंडिया में 7 जून 2024 को एक मूवी रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम रखा गया है हम 2 हमारे 12। दोस्तों, इस मूवी को मुसलमानों पर बनाया गया है। अब क्या करें, राजनीति हो या फिर गोदी मीडिया हो, जिसे देखो हर कोई मुसलमान को ही उठाकर अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इस मुसलमान नाम में बड़ी बरकत है। जब किसी को कोई ज़रिया नहीं मिलता कि कैसे रिस्क कमाया जाए, कैसे पेट भरा जाए, तो हर कोई बस मुसलमान को अपना टॉपिक बना लेता है और अपना पेट पालने की कोशिश करता है। चलो हमारा नाम लेकर यानी मुसलमान को अपना टॉपिक बनाकर किसी का पेट भरता है, किसी का भला होता है तो हो जाए, लेकिन हमारे पाक और मुक़द्दस किताब पर उंगली उठाओगे, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सवाल उठाओगे और हमारे मजहब इस्लाम को बदनाम को करने की कोशिश करोगे, तो फिर हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। दोस्तों, इस मूवी में इन जाहिलों ने हमारी पाक और मुक़द्दस किताब की सूरह बकरा की आयत नंबर 223 को उठाकर ऐसा तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। इन मूवी में इन लोगों ने दिखाया है कि मज़हब इस्लाम में औरतों की कोई जगह नहीं है, औरतों की कोई इज्जत नहीं है, औरतों का कोई आला मकाम नहीं है। औरतें सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए, उनकी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हैं। और इससे भी बड़ी बात इन लोगों ने कह दी कि औरतें सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के में जो बताया गया है, कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मर्दों के लिए औरतें खेती की तरह हैं और मर्द जैसे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे दाखिल हो सकता है, अपनी नस्लें बढ़ा सकता है, यानी खेती कर सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, इन लोगों ने, इन जाहिलों ने इल्म हासिल ना किया, बस डायरेक्टर ने जो लिख कर दे दिया ये बोलते चले जा रहे हैं, बड़ी तौहीन कर रहे हैं इस मूवी में हमारी पाक और मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की। एक छोटी सी आयत को लेकर जिसे इल्म भी नहीं है, उसके आगे और पीछे का इन लोगों ने कुछ ना बताया, बस उस छोटी सी आयत को उठाकर उसे तोड़ मरोड़ करके उसका गलत मतलब निकाल करके हमारे मजहब इस्लाम के तौहीन कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी आप तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारे इंडिया के सभी मुसलमानों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से इन लोगों ने हमारी पाक और मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की एक आयत को उठाकर हमारे मजहब इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। इन जाहिलों को ये समझा दो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों का क्या मुकाम बताया है, मजहब इस्लाम ने औरतों का क्या मुकाम बताया गया है। जहाँ बेटी को रहमत समझा जाता है, माँ को जन्नत समझा जाता है, बीवी को दिल का सुकून समझा जाता है, बहन को जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक मोटी दीवार की तरह समझा जाता है। दोस्तों, इन लोगों ने औरतों को इस तरीके से भद्दी तरीके से पेश किया है, औरतों का मुकाम इतना नीचे गिरा दिया है कि मज़हब इस्लाम में देखो भाई देखो, मज़हब इस्लाम में औरतों के साथ क्या होता है, किस तरीके से मज़हब इस्लाम के लोग औरतों की तौहीन करते हैं। इतने गंदी और इतने भद्दे तरीके से इन लोगों ने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ न लाए थे तो आपके आने से पहले औरतों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था, औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था। ज़्यादा दूर मत जाएं, हमारे इंडिया में ही किसी का पति मर जाता था तो उसके पति के साथ साथ उसकी बीवी को भी ज़िंदा चिता पर जला दिया जाता था। क्या ये जाहिल भूल गए कि हमारे इंडिया में ही एक ऐसी प्रथा चलती थी
کہ اگر کسی کا پتی مر جاتا تھا تو اس کی پتنی کو تا عمر کے لیے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور یہ ہمارے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے جس مذہب اسلام میں ہمارے نبی نے عورتوں کو جینے کا مقام بتایا، عورتوں کو مان سمان دلایا، عورتوں کو عزت دلائی، عورتوں کو انصاف دلایا، آپ اسی مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہماری پاک اور مقدس کتاب کی ایک چھوٹی سی آیت کو اٹھا کر تم توڑ مروڑ کر کے پیش کرو گے، اور ہم یقین کر لیں گے کہ نہیں، ہمارے مذہب اسلام میں عورتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، عورتیں صرف اور صرف مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہیں، ان کی نسلیں بڑھانے کے لیے ہیں۔ پہلے جا کر کے اپنے ضمیر کو جھانکیے، تب بات کرنا ہمارے مذہب اسلام کے۔ ہمارے مذہب اسلام میں عورتوں کو بدن ڈھک کر چلنے کا حکم اس لیے ہے کہ تاکہ کسی کی گندی نظر ہم پر نہ پڑے، اور تم بات کرتے ہو ہمارے برقعے پر، ہمارے برقعے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے ہم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہمارا بدن ڈھکنے میں تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کو جب دیکھو، جہاں دیکھو، ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اے دین کے دشمنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم لاکھ کوششیں کر لو لیکن ہمارے مذہب اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے، وہ دھرم ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود وہ رب کائنات کرتا ہے، خود اس رب کائنات نے لیے جس نے اس پورے کائنات کو بنایا ہے۔ تم بھول گئے ہو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو، اس دنیا کو بناتا ہی نہ۔ یہ چاند، سورج، یہ ستارے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ہمارے نبی کے صدقے میں بنا ہے، اور ہمارے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس مووی کا ہمارے 12 جو یہ مووی 7 جون 2024 کو ہمارے انڈیا میں ریلیز ہونے والی ہے، یہ نفرت پھیلا رہی ہے، ہمارے مذہب اسلام کی توہین کر رہی ہے، ہماری پاک اور مقدس کتاب قرآن مجید کی توہین کر رہی ہے۔ اس مووی کا بائیکاٹ کریں اور اس مووی کو ریلیز ہونے سے روکے، پوری فل کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ تمام مسلمان بھائیوں سے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل پر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ ہم آپ کو اس سے جڑی نیو اپڈیٹ لاتے رہتے ہیں۔ آپ کو ہم اچھی خبر سناتے ہیں اور اچھے واقعات سناتے ہیں، تو آپ لوگ ہمارا سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کریں۔